Hallo. Bij het overwegen van opties tussen BK City en de pathe in Rotterdam hebben wij aan de hand van verschillende argumenten gekozen om voor het laatste te kiezen. De verschillende stijlen van hedendaagse architectuur in heel Rotterdam verleenden het gebouw als een leegdoek voor ons toekomstig onderzoek en ontwikkeling. De locatie van de bioscoop op het centrale plein van Schouwburgplein maakt ook het gebouw interessanter, tenminste voor ons. Onze groep ziet Rotterdam als een innovatieve stad, de vertegenwoordiger van bouwtechnologie en moderne architectuur. En wij wilden aan deze toevoegen. Sommige van de voorbeelden van deze innovatie kunnen worden gezien aan de hand van de Erasmusbrug, de Rotterdammer en het nieuwe treinstation. Vid vårt första besök till byggnaden fick vi intrycket av att bion var isolerad från den kontemporära arkitekturen runt torget. Vid att studera arkitektens vision med byggnaden var konceptet tydligt, men även om den stod klar i 1996 så verkar den gammal och utdaterad med en extremt skitig fasad. Den mest betydelsefulla fragmentet för oss var den östra delen mot Schaubersplein. Vidare visade en djupare genomgång av byggnaden hur hantverket var av kass kvalitet. 在调研中，我们采访了pathe的员工，并且做出了相关的温度图表，试图去了解他们对室内气候的感受。调查结果表明，几乎所有的员工都认为室内气候不稳定，冬冷夏热。于是我们把这一点作为我们设计中的主要解决问题。Bizim bulduğumuz sorun fiyare görünür sıcaklık sorunu oldu. Hollanda için çok bir normal geç yaz gününde sinemaya gittik. Sinemada bugün iyi çalışıyordu. Bizim gördüğümüz film Where the Mills diye 3,5 yıldız veriyoruz. Jennifer Aniston hala komedi dizisi Friends'deki de Rachel Green benziyordu. Yani hala güzeldi. Hovedfoajeen strekker seg gjennom bygningen og dekker andre etasjen i kinoen og er transparent på alle sider. Kinosalene er separate elementer som er hevet over foajeen. Rundt kinosalene strekker seg et bånd av bølgede glassfiberplater som former eksteriøret. Som vi tidligere så, er ideen med båndet klart, en gjennomsiktig fasade som indikerer livet i interiøret. 根据参观体验和员工回馈，我们提炼出研究问题：我们怎样才能通过整合自然通风，提高热能利用，并运用立面在大厅空间营造被动式稳定的室内环境？ Betreffende onze onderzoekvraag tot het gebouw zijn we vooral geïnteresseerd in de oostelijke gevel richting Schouwburgplein, maar ook de integratie van het dak, om ons niet te veel te beperken. Vårt ingrepp vill påverka rummen som är i kontakt med foajén, alltså inte biosalongerna. Som vi upptäckte när vi besökte byggnaden kan gästerna redan se Hollywoodfilmer och äta deras popcorn i en behaglig inomhusmiljö. 解决方法：今天，由于冰川融化导致世界上对全球变暖关注的提升，我们选择了调研被动式自然通风，而不是机械通风，因为机械通风需要能量的输入。我们对自然通风做了一系列调查研究，它大致可以被分为3种方式：单面通风、对流通风以及竖向通风。对流通风利用了建筑立面的风压，推动空气从建筑开口处流通。竖向通风指的是建筑竖向空间热量差异产生的通风效应。 Artstapel Seattle'da bir konut binası. Bina bir el çarkı bağlı boy pencerede açılabilir 2 ucu vardır. Bütün bina olsa çapraz havalandırma sağlar. Bina böyle bir çatımada ısı pompası sistemi, yerden radyon ısıtması ve soğutması ve güneş ve fotovoltaik teknoloji gelecekte kullanımı gibi. Daha sürdürülebilir olma çabası içinde diğer çeşitleri yönetmeler kullanılır. The Manitoba Hydro Palace is using a wide variety of techniques which makes it use 75% less energy than a typical office building of the same size. The biggest element of this is the solar chimney, which causes the stack effect to be strong enough to keep the building naturally ventilated with fresh air 24/7. Other features include 2 large atria, preconditioning air before it's drawn into the rest of the building, a waterfall feature in each of the atria that, depending on the season, humidifies or dehumidifies the incoming air. 以上所有调研总结了我们对诗都波克广场帕特剧院的理解与分析。 This presentation was given in Dutch, Swedish, Mandarin, Turkish, Norwegian, Changsha, and English, representing the diversity of the TU Delft.